No me lo puedo creer, tenía mal configurado el micrófono otra vez. Buenas tardes, por fin tenemos aquí el Mass Effect Legendary Edition. Tengo muchas ganas, me tengo que aguantar para no empezar a las 5. Os lo digo, he tenido que aguantar mucho. Pero vamos allá, por fin. A ver si se ve todo bien. Venga, vamos a ver la partida ya. Venga, vamos ya, vamos ya. Jugué al Mass Effect Andrómeda, no me lo pasé entero y me gustó mucho. No he visto nada sobre el Mass Effect 1, 2 o 3. No sé nada de la historia, no quiero saber nada de la historia y quiero ir descubriéndolo poco a poco. Tengo muchas ganas. Vamos a ver cómo se nos da. Ahora el juego no se ve, perfecto. Puede ser bueno, puede ser malo. Creo que es algo malo. Correcto. Solo se veía el launcher, así que vamos a cambiar la captura. Ahí está. Ahí está. Venga. Vamos allá. Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Venga, vamos a coger a Jane. Please log in to access your profile. Profile reconstruction complete. Ay, no me voy a entretener a hacer un personaje. Me cojo a Jane Shepard, a la hermana, porque también me la cogí en el Andrómeda. También me lo cogí a Jane. Dificultad normal. Veterano. Vamos a poner veterano y si eso ya lo iremos bajando. Venga. Tutoriales sí. Guardado automático sí. Subtítulos sí. Uso de talentos del pelotón defensivos. Progresión de modo legendario. Subida automática no. Ya iremos subiéndolo nosotros. Y venga, vamos ya. Se ve todo bien, todo correcto, perfecto. Well, what about Shepard? Earthborn, but no record of her family. Doesn't have one. She was raised on the streets, learned to look out for herself. She saw her whole unit die on a cruise. She could have some serious emotional scars. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. En el año 1148 unos exploradores descubrieron en Marte los restos de una antigua civilización que viajaba por el espacio. En las décadas siguientes, aquellos misteriosos artefactos revelaron tecnologías asombrosas que permitían viajar a estrellas lejanas. La base de esa increíble tecnología era una fuerza que controlaba el tejido del espacio-tiempo. Esa fuerza fue... Bueno, ya no me ha dado tiempo de leerlo. Bueno, efecto de masa. Una tecnología que permite saltar a estrellas lejanas. Arcturus Prime relays in range. Initiating transmission sequence. Commander? We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot. Acquiring approach vector. All stations secure for transit. ¿Se mete por dentro o va solo por el lateral? Vale, va por el lateral. Vale, voy a hacer puñetas. Vaya viaje nos han dado. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift,
just under 1,500K. 1,500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. That's enough. Your soldiers act like it. Sorry, Commander. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? I'm on my way. Is it me or does the Captain always sound a little pissed off? Only when he's talking to you, Joker. Vale. Panel misiones. Códice. Bueno, no voy a leerme ahora la historia, ¿vale? Esto ya me lo leeré yo, me lo iré leyendo fuera de... Vale, misiones. La Normandía, ¿así se llama la nave? Normandía. Después vamos a hablar con el capitán. Ah, vale, ese es el objetivo, ¿no? Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? I'm on my way to give him a status update right now. With all due respect, ma'am, maybe he'll finally tell you what we're really doing out here. I better head down and see the captain. Yes, ma'am. No quiero entrar en debates. Supongo que tendré que ir por aquí, no tengo ni idea. Esto parece un ascensor, tal vez. ¿Este será el capitán o quién será? Este es el Nihilus. Pero el capitán, ¿dónde se supone que está? Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. ¿Dónde está el The capitán? captain said he'd meet me here. He's on his way. I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. I've never been there. But you know of it. It's become something of a symbol for your people, hasn't it? No tengo ni idea de Proof cómo that es. humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Esta prueba de verdad no solo puede establecer colonias, sino también puede protegerlas, pero ¿es tan seguro en realidad? ¿Por qué lo preguntas? Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. Is someone going to fill me in, Captain? We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. What's the payload, Captain? A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. It never hurts to have a few extra hands on board. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. O sea, Nihilus quiere verte en acción, ha venido a evaluarme. ¿Por qué? What's going on, Captain?
The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Vale, qué responsabilidad tengo, ¿no? Joder. Not many could have survived what you went through on Akuz. You showed a remarkable will to live, a particularly useful talent. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. Vale. I only care that you can do the job. Venga. Just tell me what I have to do. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions. Venga, pues. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees, galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. Pregunto The mucho, Attican ¿verdad? Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Vámonos. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. Vaya. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. ¿Qué está pasando? Bring it up on screen. Me cago en la leche. ¡Jo! Get down! Bueno. Venga, bajamos ya. Pero venga. ¿A qué esperáis? We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need. Bueno. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Se nos han adelantado. 38.5. Este se ha puesto nervioso, no lo ha molado. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Menuda liada. Engaging stealth systems.
Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you coming with us? I move faster on my own. Vaya. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck. We are approaching drop point 2. Ship perimeter secure, Commander. Amigo o enemigo. This place got hit hard, Commander. Hostiles everywhere. Keep your guard up. Jo, vaya puntería tengo, ¿no? Supongo que esto será malo porque si no me lo estoy cargando. Joder, qué puntería tengo. Estoy jugando con mando, Igual cambio al ratón. Si me agacho. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Mantén pulsado leve. O sea, le puedo elegir las armas, qué bien. ¡Ojo! ¡Ay! Vaya. ¿Se lo han cargado, no? Joder. Acabamos de llegar. Sometimes Marines die. The rest of us just have to carry on. We still have to find that beacon. Aye, aye, ma'am. Luego tenemos que ir hacia allí. Necesitas Medigel para curar miembros de pelotón heridos. Se puede usar Omnigel para superar los desafíos de decodificación y electrónica. Puedes obtener ambas al derrotar enemigos y abrir contenedores. Pulsa I para usar Medigel y curar a tu pelotón. Vale, pues se supone que a él no le tengo que... Smells like smoke and death. ¡Ojo! Me parece que no hace falta que lleve yo... Me falta el de francotirador ahora mismo. Me he perdido. ¡Ah! No lo he leído. ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? No sé qué ponía. Pelotón. Esto del pelotón. Ah, vale, para subir puntos y tal, ¿no?
Puedes ver los talentos de tu pelotón en la pantalla pelotón. Pulsa cruceta para seleccionar un talento o su rango. Pulsa A para gastar un punto y obtener un rango de talento seleccionado. A medida que subas de nivel obtendrás puntos de talento y desbloquear rangos más altos. ¿Cuántos puntos tengo? No lo veo. ¿Dónde poner los puntos? 3. Vamos a empezar con los fusiles de asalto. Entrenamiento de asalto. Aumenta el daño del arma en un 1%. Aumenta el daño de ataque cuerpo a cuerpo en un 30%. Vale. Soldado. Aumenta la salud un 4%, regenera 3 puntos de salud por segundo. Venga. Y encanto. Fija la puntuación de encanto en 1, activa nuevas opciones de diálogo. Fija la puntuación de intimidación en 1, activa nuevas opciones de diálogo. Pistolas no creo que las use mucho. No soy yo de pistolas. Vamos a empezar con un poco de defensa. Vale, tenemos un 8. Vale, pues de momento ya tenemos todos los puntos gastados. Alternar casco. Ah, para quitarlo. Ah, para cambiar entre uno y otro. Ah, mira, pues también tiene barrera. Mejora los escudos con una barrera biótica para que absorban hasta 400 puntos de daño. Pues venga, le vamos a poner. Añade una barrera biótica a tu escudo que absorbe daño, pero no puede bloquear ataques que superen los escudos. Vale, sí, no hay problemas. ¿Y qué le vamos a dar? Lanzamiento, ¿esto qué es? Lanza a los enemigos alejándolos del usuario con una fuerza de 600 newton, radio 4 metros, tiempo de recarga 60, gasto de puntería 60%. Vamos a ponerle uno de cada. Primeros auxilios, proporciona medicera a todos los miembros del pelotón, lo que recupera su salud. Eso está genial. Vale, ya no hay nadie más. Kaiden, venga. Venga, pues seguimos. Mapa. Tenemos que ir hacia el norte, ¿no? Pues venga, hacia el norte. Vámonos. Vamos a sacar el arma. No. Ah, aquí doy órdenes, pero no. Me gustaría saber si puedo. No puedo cambiar de lado, ¿no? Joder. Me gustaría poder cambiar la cámara de lado. Vale, esos cacharros. No sé si son buenos. Pulsa cruceta para órdenes. Hacia arriba ataca a un objetivo. Izquierda para que un miembro del pelotón en concreto se mueva a un punto o que ataque al enemigo apuntado. Abajo para que se arrupe y te siga. Vale. Pulsa izquierda-derecha para enviar a un miembro del pelotón hacia adelante. Puedes hacer que vuelva con. Vale. Pues se supone que este es el de la izquierda. Avanza y yo te cubro. Joder. Esto no sé si es bueno o malo. Yo me quedo aquí. Voy a flanquearlos. Hay algo. ¿Qué es esto? Oh. Este es el cuerpo de alguien. ¡Ojo! ¡Me cago en su padre! Vale, esta salía en el vídeo. ¡Ojo! La puntería. Este no va a tener tanta suerte. ¿Y eso a qué fin? ¿Si les funciona mejor la antena o qué? ¿Y estos quiénes son? Voy a cambiar de arma. Gracias por la ayuda, comandante. Por un momento pensé que no iba a conseguir. Pues hombre, te quedaba poco. Vale, así pongo. Vale. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one who charged your ma'am? Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since.
Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Yes, ma'am. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? Joder, pues por la baliza. Hay que ser Einstein. They must have come for the beacon. Está claro, ¿no? The dig site is close, just over that rise. It might still be there. We could use your help, Williams. Aye, aye, ma'am. It's time for payback. A ver quiénes son los What else do you know about the Geth? Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Vaya. Sí que la liaron. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol, until the Geth hit us. We never knew they were coming. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins, and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. Ay, esto ya lo he hablado. The 232 was with them. Ya se lo he Maybe preguntado. their unit fared better than mine. Move out. Vámonos. Vámonos. Pulsa para acceder al programa de misiones. A continuación, vea la pantalla pelotón y gasta puntos de talento. Ya, sí, bueno, eso ya lo he hecho, ¿no? Ah, bueno, claro, tenía que morir uno para añadir uno. Vale. Kaidan, Shepard y Ashley. Y tiene 2 puntos. Pues lo vamos a poner fusiles de asalto. Permite realizar ráfagas largas con el fusil de asalto sin que se sobrecaliente. Me va bien. Y soldado, que es aumenta la salud un 4% y 3 puntos de salud por segundo. Me parece perfecto. Esto no sé cuándo se desbloqueará. Porque, claro. Ah, vale, va sumando puntos y te va dando... Vale, es que esto no tengo ni idea de cómo funciona, ¿eh? Vale, pues vámonos. Códice, a ver qué nos dice. Bueno. Ah, vale, esto es... aquí hay mucha información. Sí. Los proteanos, no sabemos. Armas, armaduras. Aquí hay mucha información. Ya me lo leeré fuera del directo. Si no, va a ser un directo de Caronte leyendo. Venga, armas fuera. Venga, avanza, yo os cubro. Acércate a un objeto bajo, te hará agacharte para cubrirte detrás de... Haz clic para agacharte o levantarte de forma normal. Agacharte mejor. Vale. ¡Joder! Franco, que está detrás de una roca, ¿sabes? ¡Ojo! Uno menos. Franco, que está detrás de una roca, te he dicho. Joder, la IA. Espectacular la IA, ¿eh?
O vaya incursión que he hecho más horrible, ¿no? A ver qué más tiene. Sí, hombre, la pistola. Hombre, por favor. Bueno, podemos usar esto, escopeta, fusil de asalto. Así llevamos un poco... da igual. Todos fusil de asalto. Y yo también. Fusil de asalto y fusil de asalto. A ver qué es esto. Una caja. Vamos a abrir la caja. Fusil de asalto o fusil de francotirador. Pues yo asalto. Sí, porque no estamos... No hay mucho... No hay mucha distancia de combate aquí. Venga, todos conmigo. Excavación, investigar. This is the dig site. The beacon was right here. It ¿Ya must se la han have been llevado? moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. We make for the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Venga, vamos. El mapa era... Armas. Plan, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Hay que ir al espacio puerto. Vamos. Yo no espero que haya más enemigos de momento. No sé por qué me marca... No sé si hay que hacer algo aquí o no. No tengo ni idea. Ah, bueno, tenemos que ir hacia allá, ¿no? Ah, vale. Oh. Vale. Vale, perfecto. Vale. Mantén pulsado el ET para asomarte y disparar. Vale. Pero acabamos de estar aquí, ¿no? Venga, todos conmigo. Hemos venido aquí, claro, me he saltado ese tutorial, esa... Subir... Ah, vale, por aquí habrá que ir. ¿Vienen conmigo? Armas todos bien, ¿no? Venga. Vamos a quitarnos las armas de momento. No sé cómo corre. Sí. Bueno, de momento. ¡Hola! ¿Pero por qué los empal? ¡Anda, se han transformado! Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them? Los han... Anda, joder. Son como los Borg. Son los Borg de Star Trek. ¡Ostras! Son duros, son duros. Atrás, atrás. Vamos atrás, atrás. Atrás. Atrás, atrás. Manteneros aquí. Tú aquí y tú ahí. Voy a probar la Storm. ¿No había más? ¿Había dos más? Se atascan con eso. Y no hay botón para saltar. ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Qué he lanzado? ¿Una granada? ¿Qué es eso que he lanzado? Vale, una mina. Genial. Gladiator 1. Guardián 1. El Anus Risk Control. ¿Pero esto qué es? No sé lo que es esto. Las armas, ¿no? Bueno, no sé lo que he hecho.
Da igual. ¿Y esto que me marca aquí abajo qué narices es? Me marca como una cruz, pero aquí no hay nada. No sé. Voy a la puerta y ya veremos. Ah, vale. Humans. Thank the Maker. Hurry. Close the door before they come back. Uy, este tiene mala pinta, ¿eh? What are you doing here? I'm Dr. Warren. I was in charge of this excavation. We hid in the shed during the attack. They must have come for the beacon. Luckily, it wasn't here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Manuel and I stayed behind to pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers. Bringers of darkness. Heralds of our extinction. Pues está ido total, I could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the Prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry, Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of ¿Cómo está este tío, no? Hush, Manuel, go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Combat hard suits use a dual-layer system to protect the wearer. The inner layer consists of fabric armor with kinetic padding. Areas that don't need to be flexible, such as the chest or shins, are reinforced with sheets of lightweight, ablative ceramic. The outer layer consists of automatically generated kinetic barriers. Objects trapped. Combat hard suits use a dual-layer system to protect the wearer. The inner layer consists of fabric armor with kinetic padding. Areas that don't need... Por 6 puntos ya, ¿eh? Pues venga, vamos a ir subiendo. Pues... voy a subir de todo, ¿eh? Voy a ir de uno en uno, todo a la vez. Primero combate, y si me sobra algo, a lo demás. Las pistolas lo voy a dejar, aunque igual más adelante lo hago. 4 puntos le vamos a dar... ¿Por qué no me deja? ¿Tengo que llegar hasta el final para conseguirlo? Sobrecarga. Permite usar la habilidad electrónica en objetos fáciles. Inflige 50 puntos de daño en un radio de 6 metros. Inflige 200 puntos de daño a los escudos enemigos. Hace que durante 10 segundos... Pues es que esto no sé por qué no me deja... Bueno, centinela. Reduce el tiempo de recarga de lanzamiento, alzamiento, barrera y estasis en un tren. Vale, pues se lo ponemos. Es que no sé qué... Este no tiene tema de... No tiene tema de... 4 puntos, pues le vamos a dar también pistolas por si acaso se queda sin munición en lo otro. Otro y otro más y otro más. Todo repartido, todos los puntos listos. Vámonos. Diario. Encontrar la baliza.
La doctora Warren te ha comunicado que la baliza se trasladó al espaciopuerto de Eden Prime. Tienes que llegar allí antes de que los Geth se apoderen de ella. Pues venga, vámonos. Vamos a guardar la partida, Para que caigo. He guardado la partida en todo este rato. Vale, vámonos. Ostras, no. Poner los cascos. Poner los cascos. Que pensaba que solo se quitaba... No, los cascos puestos. Siempre. Eso. ¿Por dónde se sale? Por aquí. Venga, vámonos. ¿Dónde está el espacio puerto? Joder, siempre me confundo de... Vale, estamos aquí, hacia el norte. ¿No? ¿Entiendo? Sí, hacia el norte. Hacia el norte, bueno, hacia el norte. Supongo que el norte es esa flechita, así que vamos hacia allí. Vale, sí, era por aquí. ¿Es un turiano? Saren. Oh. Este va a ser malo. Está como reconvertido, puede ser. Sí, mira los ojos. Está reconvertido por los... This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The council thought you could use some help on this one. Mentira, ¿no le estás viendo? I wasn't expecting to find the Geth here. Ojo, ¿no ves los tubos? Don't worry. I've got ¿Pero estás tonto o qué? ¿Pero por qué no corro? ¿Que lo han matado? What is that? Off in the distance. ¡Coño! Pero que... ¡Ojo! Aquí la escopeta no hacemos nada, Aquí con la escopeta no hacemos nada. Esta va bien. Joder, no te pongas aquí, leche. Ponte ahí. Unidos conmigo. Se ha sobrecalentado. A ver, tú allí, tú aquí. Y tú allí. ¿Dónde están? Están ahí detrás. La IA es un poco... En fin, ¿no? Porque, macho, están detrás de una cobertura, o sea que... Vale, pierde arma otra vez. Joder, no puedo saltar, no puedo bajar por aquí. Ahora, vamos a dar la vuelta. Lo que... No hay botón de sprintar, de momento. ¿Pero te quieres dejar de disparar? Joder, qué barbaridad. Joder, la IA está un poco regulera, Está un poco regulera la IA. ¡Mierda! Se ve agachado. Commander. Ah, vale, ya sé lo que es la cruz. Mierda, lo han matado. Over behind those crates. Se lo han cargado. Don't shoot! I'm one of you! I'm human! What are you doing sneaking around back there? I'm sorry, I was hiding from those creatures. Se lo han cargado el turiano. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. You're saying Nihilus was murdered by a Turian? Pues es que se le veían los ojos. He was waiting when your Lo habían asimilado. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed.
He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah, I guess. I don't really want to think about it. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Vale, como quieras. Oh, hay dos enemigos. ¡Ojo! Joder, le doy a la X pensando que es la de recargar. Lo único que hace es la de desperdiciar granadas. Esto de no poder cambiar la cámara de hombro no me gusta nada, Pulsa RB para activar la rueda de poderes. Selecciona un poder con él y pulsa A para usarlo. Sabotaje, lanzamiento, barrera. Usar aniquilación. Asignar, usar. ¡Joder lo que hay ahí! ¡Joder lo que hay ahí! Joder, con la granada de las narices. Ven aquí, que te van a matar. Quedaos ahí, quedaos ahí. Voy a coger yo el fusil de francotirador. Vayan avanzando y yo los cubro. ¿A quién disparan si no hay nadie? Solo veo a este. Joder. A ver si se enfría. Es un escudo que ponen ellos, ¿no? Esto tiene como un montón de zona muerta. Calibración. No, esto no es.
HDR como si lo apagas porque no... Estos monitores no tienen HDR, pero bueno. Controles, no, controles. Que tiene como sensibilidad, control relativo de la cámara de macro, no sé qué es esto, sensibilidad de la cámara normal, alta, baja, control de la cámara, zurdo, intercambiada, no puedo seleccionar sensibilidad del ratón y el mando, ¿qué tal? Controles, es que tiene como una zona de muerta muy grande. Creo que no lo voy a dar nunca, ¿verdad? Ah, no lo voy a dar nunca. Tenemos un medigel. Ahí por vosotros por la derecha, yo por la izquierda, porque si no se me van a cruzar y me los voy a cargar. Vale, creo que no queda nadie más. Vale, nos vamos en el tren. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Joder. ¿Esto es la baliza? Vale, hay uno ahí detrás. Vale, esas son las cargas, ok. Ahora sí que se va a liar parda. Ah, vale, tenemos aquí... Ah, está de allá arriba. Vale, tenemos aquí unos objetivos que tenemos que... Vale, esto es uno. Ah, vale, estas son las cargas, ok. Vale, los banderines son las cargas. Se me lo marca como rojo y no lo he matado. Ahora sí. Vámonos. Vamos a cruzar. Oh, ahí está. Ojo. Joder, sí que son duros. Pero con el de francotirador le hacen algo. Venga, asoma la cabeza, que te vas a enterar todo lo que vale un peine. ¡Ya, asómate! Ahí está. Que nos hemos quedado una carga. Nos hemos dejado una carga. Pues vamos. Igual no está aquí, igual no la podemos coger. Si no, está aquí mismo. Sí, sí, sí. Quedan dos cargas y con esta quedará una. Tenemos 2 minutos 44. Vale, siguiente carga. ¿De verdad que esto no puede correr más?
Ah, vale, con la X. Joder. Joder, si los tenemos encima. Los tenemos encima. Vale. La otra está por aquí. Ah, ya está, lo hemos conseguido. Bueno, pues menos mal que me he puesto un poco la dificultad un poco grande, ¿eh? No sé qué es esto. Es que no entiendo lo que es esto. No sé qué es esto. Supongo que serán las armas. Me cago en la leche. Pero, muévete. Me da muy mal rollo los... Me dan muy mal rollo los cuerpos esos. Además que parecen bastante duros, ¿eh? Otro me dije. Vaya. Es el juego de la rana. Escopeta, fusil de asalto. Ah, mejora de granada. Venga, mejora de granada. Y no me gusta nada que no se puede cambiar de hombro la cámara. A ver, ¿se puede hacer eso? Vamos a ver si se puede hacer eso. Controles. No, controles no. Asignación de teclas. No, juego no. Asignación de teclas. Mover, alternar, andar, alternar, agazaparse, usar, sprintar, mapa, equipo, pelotón, diario, códice, guardado rápido, carga, combate, disparar, apuntar, cambiar nivel de zoom, botón central del ratón, sí, y con el mando, ¿qué tal? Cuerpo a cuerpo, usar primeros auxilios, lanzar granada, enfundar arma anterior, arma siguiente, última arma, HUD táctica, mantener, ordenar formación, ordenar movimiento, ataque, pistola, escopeta. Ah, tenemos teclas, acceso. Joder, es que con el mando falta un montón de botones aquí, alternar, apuntar, nivel zoom, cambiar nivel. No. Qué raro que no pongan los controles del mando. Vale, aquí no hay nada. Vale. Podemos seguir. Eso ya lo hemos cogido. Vale, aquí a la derecha hay un cuerpo. Ah, nos lo hemos saltado. Esto. Baliza proteana, esta es la baliza. Pero no se la habían llevado. ¿Esto tan pequeño? ¿Está dando tanto por saco? Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, sí, Normandy, no mola. standing by. No mola. Este se está quedando un poco al helado, ¿eh? Sí. Ojo, ojo. Se acerca demasiado. Mierda. Ahí va, ahí va. Nos ha cogido a nosotros. No, don't touch. No es demasiado... Ah, demasiado peligroso, pero no es demasiado tarde. ¿Qué está viendo? ¿Se acaba de cargar la baliza? ¿En serio? Sí. Se ha cargado la baliza. ¿Por qué? ¿Es demasiado poderosa? Joder, pues a la mierda la baliza. Oh, vaya, gracia. Esta nave no mola nada, ¿eh? Esta especie de mano cucaracha.
We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. Lo ha sentado muy bien, ¿no? This human must be eliminated. Vaya escote que lleva. Doctor? Dr. Chakwas. I think she's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Minor throbbing. Nothing serious. How long was I out? About 15 hours. 15 Something horas. happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. Where's the beacon now? What happened to it? The beacon exploded. A system overload, maybe. And the blast knocked you cold. Williams and I had to carry you back here to the ship. I appreciate it. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I saw... I'm not sure what I saw. Death, destruction... Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Did we leave Gunnery Chief Williams back on Eden Prime? I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. Oh, está bien, eh. Want answers. The Geth would have wiped out the whole colony if I hadn't stopped them. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best.
a living legend. But if he's working Un renegado. it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. We prove Saren's gone rogue and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. A ver la nave cómo es. ¿Quién soy yo? Esto es toda la nave, ¿eh? No es muy grande. Estos son elevadores. A la cubierta 3. A la cubierta 1 y a la cubierta 1. Vale, por aquí subo y aquí por aquí abajo. La otra almacén, módulos de descanso, que es donde estoy yo, entiendo. Vale, uno está en el comedor, exacto. Kaidan. Aquí está Ashley. Y Shepard. Ah, Shepard es mi hermano. A ver. Vale, esto no tiene más. Una zona de trabajo. Una zona de investigación tal vez. Un brazo robótico. Vale, esto no tiene más. ¿Qué puertas más extrañas? Este es el centro médico. Se abre del medio y luego se separa. Curioso, cuanto menos. Glad to see you're okay, Commander. Commander, I'm glad to see you're okay. Losing Jenkins was hard on the crew, and I'm glad we didn't lose you too. Things were pretty rough down there. Yeah, you never get used to seeing dead civilians. It doesn't seem right somehow. But at least you stopped Saren from wiping out the whole colony. I need to go see Joker. Sure thing, Commander. Comedor. Ashley. Doctor Chawaka. ¿Dónde estaba? Por aquí estaba. Ah, Shepard era yo. Shepard era yo. No. No era nada más. Vale, pues Joker tiene que estar en el otro extremo de la nave. Esto no puedo hablar con ellos. Esto no sé ni lo que es. Hace como cápsulas criogénicas, ¿no? Que te metes aquí, duermes y ya vas a otro lado. No sé. Vale, pues por aquí no hay nada. Por los laterales no se puede pasar. La doctora, nada. Eso no sé lo que son. Aquí ya. A ver, códice. Armas. ¿Dónde están las armas? Kinetic barriers, more commonly called shields, provide protection against most mass accelerator weapons. Whether on a starship or a soldier's suit of armor, the basic principle remains the same. Kinetic barriers are repulsive mass effect fields, projected from tiny emitters.
These shields safely deflect small objects traveling at rapid velocities. This affords protection from bullets and other dangerous projectiles. Vale, aquí no hay nada en especial. Aquí es de donde vengo yo, que es la enfermería. Vale, pues tengo que ir por aquí detrás, claro. Vale, esto es un ascensor que irá a la planta de arriba. Esto no sé lo que es. Esto. Vale, esta es la planta 1. Vale, yo que estoy en el bajo. Control de la puerta, mapa de la galaxia, manual de navegación, manual de navegante, manual, control de la puerta. A ver, ¿dónde está el manual? ¿Dónde está el manual? Manual, ahí. Vale, ahora en el códice se ha añadido el manual, ¿no? ¿Y eso dónde estaría? No veo nada del manual. After the Geth secure a location, they round up and impale dead and living bodies on mechanical spikes. The spikes rapidly transform these victims into withered husks, extracting water and trace minerals, and replacing them with cybernetics. The cybernetics reanimate the lifeless flesh and tissue, transforming the bodies into mindless killing machines. Some Alliance soldiers refer to the husk-generating spikes as dragon's teeth, a reference to the mythological berserkers who sprang up from the earth wherever the teeth of the dragon Eris were planted. The Geth are a humanoid race of networked AIs. They were created by the Quarians 300 years ago as tools of labor. No sé por qué me ha dicho... The Citadel is an ancient deep space station, presumably... Vale, no me interesa. Vale, tenemos que hablar con Joker. Y en el códice me señala algo. Pero yo no veo nada más. Ah, bueno, esto. Bueno, jerga militar, ¿en serio? El radar se llama LIDAR realmente. Bueno, los sensores láser que llevan los coches autónomos, bueno, que no son todavía autónomos, son LIDARs. No sé, supongo que cuando se hizo esto no existían todavía. Bueno, vamos a seguir con la historia. Vale, hemos llegado. Joker debería estar por aquí. ¿Este quién es? Navegante. Okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. ¿Y dónde está Joker? Va a estar en la sala de reuniones. El mapa de la galaxia. No puedo ver el mapa de la... Eso. ¿Dónde me tengo que poner para poder...? Ah, vale. En el otro lado supongo, ¿no? Vale, aquí en el balconcillo este. Esto es. Vale, solo el oficial al mando puede especificar elección... Ah, vale, no puedo elegir nada. Pues nada, sigamos hacia adelante. Joker tiene que estar por aquí, ¿no? Abre. Eso es. Ah, vale. Pues ¿dónde está el...? Ah, vale. Aquí, aquí. Por aquí está Joker. Joker, hablar. Vale, ya hemos llegado, bien. Las puertas están cerradas. Bueno, esa puerta está cerrada. De manera, se nota de que tiene años este juego, aunque lo hayan remasterizado.
El detallado de los objetos es bastante pobre, ¿eh? Pero bueno, y esto es la misma textura, mismo lo que sea, pero repetido infinidad de veces. No tiene mucha riqueza, pero bueno. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. A ver, la ciudadela. Ah, ¿y qué cacharros de esos por toda la galaxia? Me parece que la nave de la Andrómeda es parecida o igual que esta. Más detallada, eso sí. Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Oh, vaya tráfico, ¿no? You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. Vale, ya me llega a la ciudadela. Oh, qué bonito. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Vaya. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Saren's a threat to every human colony out there. If they don't stop him, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon No ha salido muy bien la misión, pero bueno. That's Saren's fault, not hers. Sí, pero hasta que no reunamos las pruebas. The CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Claro. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Ahora cambian los políticos. Las ubicaciones importantes están señaladas en el mapa. Abre el programa de misiones con... En el mapa, a ver. Esto es escaleras, esto no... Avina, que no sabemos qué es. Aquí estamos nosotros. Oficina, Borus y Elcor. Salón de la embajada. Un pasillo. Esto es... ¿Esto de Avina qué es? No sé lo que es Avina. Punto de interés. Vale, un punto de interés. ¿Estos son escaleras o ascensores? Rapid Trans. Ah, es un Rapid Trans, vale. Entonces para ir a la academia de SECC. Esto, Rapid Trans, Ciudadela, que no sabemos a dónde va. Emporio, que no sabemos lo que es. No sé lo que es. Abrir diario. Ah, mira. Ve a la torre de la Ciudadela para, que está en el Presidium para asistir a una audiencia con el Consejo. Vale, pues... ¿y dónde está eso? Supongo... A ver, ¿dónde está? Dejamos. Esto es... Es Rapid Trans. Esto es a la torre, vale. Tenemos que ir al fondo. Esto es el Rapid Trans para ir a distintos puntos. Jo,
Con el mando no va muy allá, ¿eh? El tema este. Avina. ¿Eso qué será? Vamos a ver qué es. Esto por aquí no hay nada. Está chula, ¿eh? La estación. Pues una burrada. Está bonita, está bonita. Pero claro, en Andrómeda, en Mass Effect Andrómeda, el detalle era muchísimo mayor. Pero así se ve muy bien, ¿eh? No sé por qué en su día no jugué a este juego. Me está gustando. Bueno, me gusta, me gusta. El Andrómeda me gusta. Ostras, ¿qué es esto? This is serious. My reputation is at stake. I spoke with the consort in Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. Sorry to interrupt. Go about your business. ¿Por qué me siga Ashley? Thanks to you, human. Good day. Ostras, qué mal rollo da. Qué mal rollo da. Sí, no mola nada. Venga, vámonos a la torre. Bueno, vamos a intentar ir al punto de interés lo primero. No sé para qué hay una puerta aquí, pero bueno. Con que haya puertas en la sala sería más que suficiente. Ah, ya sé quién es Sabina. Es la inteligencia artificial para conseguir información. La guía virtual. Vale, ya me acuerdo. What does that mean? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest Ya me acuerdo de level esto. of the Citadel. I may also Pero no me acordaba que se llamaba Vina. any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Pueden ganar a través de colegios de internet. Suena interesante. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. A ver, vamos a preguntar. I want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Hombre, con el nombre de ejecutor no mola mucho, ¿no? No parece muy amigable. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was ¿Y la ciudadela de quién es? Pues porque no es de los humanos. despite some rather vocal opposition. Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space. Bueno, antes de los 100 años, ¿no? Todos 100 años menos nosotros, que somos los mejores. Do you agree with their decision? I am not programmed to make No está programada para hacer juicios de valor. My code is limited to information and simple interaction simulations. Do you know anything about specters? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is handpicked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. Goodbye. Goodbye, and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. A ver qué tenemos aquí, que también me lo marca.
Rapid Usa el Rapid Tran de la ciudadela para viajar rápidamente entre ubicaciones importantes. A medida que explores la ciudadela desbloquearás más ubicaciones. Vale, en principio tenemos que ir a la torre, que yo no sé, será ese edificio de allí quizás, ¿no? Que no hace falta ir por el Rapid Trans, si no me equivoco. Es todo recto y al final a la derecha, pues sí. Vale, cada cruce Sabina. No sé si queremos... La llevamos directamente, ¿no? Bolus y Elcor eran los que hemos hablado. Bueno, no hemos hablado, hemos entrado y les hemos molestado porque estaban ocupados. Pues nos vamos a ir todos rectos. ¿O queremos ver esto? Vamos a ver el cuartel general del Sekce. A ver si vamos a ir haciendo amistades en... Aquí no puedo correr. Ah, sí, sí que puedo correr. Izquierda nada, derecha... Ah, vale, aquí está. Podría haber carteles, estaría bien. Ah, mira, uno de estos eran los que había antes. Vale, tenemos lo que son los turianos, tenemos... No sé qué es esto, no sé cómo calificarlo, y esto pues tampoco sé lo que es. Diplomática. Diplomática... Ah, vale. Vale, que no se llama diplomática, es una diplomática, vale. En turiano no podemos hablar, tampoco en el bicho este. A ver, esta diplomática. Elcor. ¿Elcor es la raza? Ah, eso es todo lo que hablamos. Vale, eso es todo, genial. O vaya pedazo de conversación. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Vale, aquí no hay mucho que hacer. Es una sala pues sin más. Estos son unas hojas de un árbol, de este árbol. Vale, por aquí está lo de seguridad. Si no es aquí a la izquierda. Debe haber un botón directamente a la... Vale, el cuartel es esto. Un botón directo al mapa, pero bueno. Con el mando no hay. Ejecutor Palin. Vale, este es el Big Boss. Aquí no sé qué son esas mesas. Aquí tiene una... Ah, bueno, aquí es donde hemos empezado, ¿no? Claro, es que... Joder, hemos empezado aquí. Vale, nada. No sé si hablar con el ejecutor. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? ¿Tú quién eres? Al jefe de seguridad vamos a preguntarle, ¿tú quién eres? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Paladin. Qué vacilona. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? A ver si me puede responder alguna duda. Vamos, háblame de... Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Of course, as the CSEC representative to the Council, I spend most of my time liaising between the two. What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law. Correcto. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. No mola. Sometimes you have to bend the law to keep people safe. I've been with CSEC for 30 years. I've never had to break the law to do my job, not once. Yeah, right. You expect us to believe none of your officers are corrupt? There are over 200,000 CSEC agents. Oh, Some of 200,000. them are going to be bad. But we don't turn a blind eye to corruption like the Spectres do. We do our best to find and punish any officer who breaks the law. Spectres, they'll never come under that kind of scrutiny. No considero que sean tan I get the importantes. feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. The Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. The Council treats us like second-class citizens. We have to fight for everything we get. Good. Then fight for it. But don't expect the rest of us to just sit back and let you take it. I'm a busy man, Commander. Are we done here? Así me voy ya. I'll be going now.
Goodbye, Commander. Venga, no te pongas, no te enfades. Sala de la embajada, a ver, vamos a ver la sala de la embajada y ya nos iremos a la torre. Pues tampoco es una embajada muy lujosa, ¿no? Don't believe the rumors. ¿Soldados? ¿En serio hay soldados en la sala de la embajada? ¿En el salón de la embajada? ¿Es para todo el mundo? Porque esto es un bar. Pues si esto es igual que la otra sala, ¿no? Besides, Nick, the consort's nothing like the girls back on the colonies. Pues me imagino que será una pantalla, claro. You don't have to do it with her. You can just talk to her. I don't have time to talk now. I'm very busy. Que estás muy ocupada, pero si estás en un bar, ¿sabes? Ah, bueno, que está con el portátil. Estará trabajando. ¿Podemos tomarnos algo? A ver, barman. Hello, Commander. Can I get you something? Sí, me tomaré algo. What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? Venga, ponme al día. Well, you found the embassies. Not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, Banco, Emporio. Shaira's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I'd try Flux or Cora's Den. Tell me about Flux and Cora's Den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same time. No mola ese sitio, pues no. Había entendido entrenamiento, por eso le había dado. The consort, she entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. Vale, pues nos vamos. Goodbye. Pero ponme algo de beber, So ¿no? long, Commander. Have a pleasant day. Vaya. Nos hemos quedado sin tomar nada. Vale, pues a la derecha. Venga, tengo prisa. O que pronto se cansa. Derecha, tal vez. No sé si es por aquí, ¿eh? Derecha. Sí, es por aquí. Abre. Gracias. Bien, podría recoger las hojitas. A la academia de SG. A la academia A. Pero no puedo ir, ¿no? A la torre, indicaciones. La torre de Ciudadela es la alta estructura blanca que está a la derecha. Acoge al consejo y es el control político de la Ciudadela. Vale. Me van a echar la bronca por llegar tarde. O sea, es eso de ahí. Y no entiendo que es ese edificio. Esa edificación. ¿Hace falta que vaya con el Rapid? Distrito financiero, no. Ah, mira qué guay. El cartel es genial. Lo que no entiendo es porque me están siguiendo todo el rato Ashley y Kaidan. No sé por qué me siguen. Iros a tomar algo por ahí. No hace falta que vengáis conmigo. Además, yo soy más importante. A las embajadas. Ya he estado ahí. Eso es un bodrio. Hay menos vida ahí. Oh, esto es grande, ¿eh? Uy, ya hemos llegado a la torre. Y esto es el Rapid... Bueno, el Rapid... Bueno, el transporte rápido. A la torre. Indicaciones. Lo mismo todo el rato. Rapid Trans, Ciudadela, viajar. No quiero... Eso, el Rapid Trans. Esta es la torre. Pues venga, vamos allá. Esa escultura es como... Bueno, no sé cómo se llama. Look at that bug thing over there. What's it doing? Please do not disturb the keepers. Welcome to Presidium Tourism Terminal 2. You are standing near the base of the Citadel Tower, one of the Presidium's most recognizable and important structures. Behind me is the spectacular relay monument, Relay, eso a es. scale model representation of a Prothean mass relay. To your left is one of the keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. Vale.
The Keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. No me apetece hablar. That's all for now. Vamos a la torre, que ya me deben estar esperando hace un buen rato. Creo que se entra por el otro lado. Sí. Sí, se entra por el otro lado. Entra por detrás. Ah, no, por detrás no, por este ascensor. Vale, vámonos. ¿Os dejo afuera o qué? Venga, subir. ¿Estáis dentro? No creo que sea necesario que vayan con las armas, ¿no? I doubt it. We've made our reports. Now we just have to trust Ambassador Udina. No, we don't, sir. Pueden llevar ropa más cómoda dentro de la ciudadela. No creo que tengan que disparar a nadie. Pero bueno, a no ser que quieran hacer un golpe de estado. Qué bonito. Ahí tenemos a Turianos, Garrus y Ejecutor Palin. Pero cómo ha llegado tan rápido. No. Saren's hiding something. Give me more time. Stall them. Stall the council? Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. O sea, este está de nuestra parte, el Garrus. Commander Shepard, Garrus Vicarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. La has cagado. Come across anything I should know about? Saren's a Spectre. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. But I know he's up to something. Like you humans say, I feel it in my gut. I think the council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. No escuchan a un turiano, no creo que escuchen a un humano. Bueno. Y fuentes por todos lados, ¿eh? Les debe sobrar el agua. O vaya garito que tienen aquí, ¿eh? ¿Dónde tengo que ir? Al presidio. Vale, todo recto. Don't be ridiculous. The Volus won't be joining the council for years. I'm not so sure. The humans are making a strong push, and you can bet the Volus will be right on their coattails if they succeed. ¿Quiénes son los Volus? Humans to join us is a sound strategic move. But the Volus? No. The Hanna are likely to be next, then the Elcor. You may be right. The Hanna need to lighten up a bit first. You just don't like them because you have trouble understanding. ¿Este está descansando o qué? Sí, este no tiene nada que hacer, este está dormido. Lo dejaremos, no sé que se despierte de mala leche. No tengo ganas de matar a nadie. The hearing's already started. Come on. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard. The one who let the beacon get destroyed. ¿Ese era Saren? The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihilus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. Pero que le miren los ojos. There's no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. Hola.
¿Qué le decimos? ¿A, B o C? Venga, elegir una. A, B o C. Esto me parece demasiado fuerte. 3, 2, 1. Venga. You can't hide behind the council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence. Eso sí que es verdad, claro. Imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? Venga, vamos a mostrarnos You've made your respetuosos. decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to Ya have encontraremos pruebas, ya. No os preocupéis. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. Vas a tener que encontrar más pruebas. Bueno, encontrar pruebas. No tenemos ni una. You into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. Vaya. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. We need to deal with Saren ourselves. As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Vamos a poner el forro que tengo un poquito de fresco. Dame un minutillo. Mucho mejor. Un poquito de fresco. Vale. A ver, vamos a hablar con Garrus, ¿será? Venga, podría ser Any útil. idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. You can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The ambassador's right. I need to step aside. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Pues nada, nos Harkin's quedamos probably getting drunk at Cora's Den. dentro de It's Chora. a dingy little club in the lower section of the wards. Vale. Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. ¿Insistimos o qué? Madre mía. Hay mucha información, eh. You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience, no hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Claro, es que
civiles inocentes y para una guerra que salve a millones es la eterna duda de qué hacer, ¿no? Salvar 1000 civiles y que mueran millones o matar 1000 civiles y salvar a millones. Es complicado. Complicado. ¿Harkin quién es? You don't ¿Harkin? think much of Harkin. The guy joined el CSEC borracho. about 20 years ago. He's been an embarrassment to our species ever since. Roughing up suspects in custody, bribery accusations, alcohol and drug use. The embassy used to step in when he got in trouble. But I guess enough was enough. ¿Por qué protegerlo? Guy's a scumbag. He should have been cut loose a long time ago. Ya te He digo. was one of the first human CSEC officers. Guess it would have looked bad if Uno de los primeros y fichan a ese individuo. years to keep him on the force. Politics is a dirty business sometimes, but it looks like his time's run out. We've got enough humans in CSEC now to stop protecting him. Venga, vamos a investigar rápido. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else. Vale. Entonces vamos a ir al antro. Adivina dónde está eso. Vale, venimos de aquí. ¿Cómo bajamos de aquí? ¿Dónde está aquí el ascensor? Ascensor. ¿Por dónde hemos venido? Por aquí, venga. Venga, vámonos. Mira, esto es el Rapid Trans. Antro del Chora. Club de caballeros. Pero es un antro. Porque estamos... ¿Qué coño? ¿Qué pasa aquí? Agacha... Pero que... ¿Qué cojo? ¿Pero qué está pasando? Porque hay asesinos aquí dentro. Yo pensaba que estábamos a salvo. Hombres de Saren. ¿Qué me estás contando, sabes? Recibimiento. También me parece curioso que vayan con armas. Aquí nos hacen un bailecito. Oh. Ah, estos son los que parecen un tiburón. Sí, ¿no? Ah, ya. General Septimus, ¿dónde está el Octabus? Buenas, Kevin. Sí, hay un poquito de fiesta, sí. ¿Vas a bailar después? No, no voy a bailar, gracias. Back off, Rex. Fist told us to take you down if you showed up. What are you waiting for? I'm standing right. Bueno, chungos, This is Fist's only chance. If he's smart, he'll take it. Distancia It's not social. coming out, Rex. End of story. This story is just beginning. Out of my way, humans. I have no quarrel with you. What was that all about? Who knows? Let's just try not to get caught in the middle. Sí, mejor que nos mantengamos al margen. A ver, las mascarillas, ¿dónde están? ¿Pero dónde está aquí el que quiero hablar con él? Gorilla Krogan. Ah, vale, este está protegiendo al que tenemos que hablar. The back rooms are private, reserved for Fist and his friends. Para Puño y sus amigos. ¿Y quién es Puño? Who's Fist? He owns this vale. club, but the customers have to stay out front. What did that other Krogan want? Rex. Personal matter. Not real chatty, is he? Pues ahora nos vamos.
Soso, que eres un soso. Enjoy the club. Uy, sí, vamos a disfrutar un montón. ¿No ves que vamos con armas? Harkin, este era el... Este es el que tenía que hablar. Bofetón le dábamos. ¿Qué pasa? ¿No le puedo decir que sí? I'll pass. Suit yourself, princess. You know, if more Marines looked like you, I might have joined the Alliance instead of CSEC. No quiero saber lo que hace con ese puño. Yo le hubiera dicho me das asco. ¿Qué pasa? Venga, quizás puedas ayudarme. Harkin, right? I was told you could help me find someone. A Turian CSEC officer named Garrus. Garrus? You must be one of Captain Anderson's crew. Poor bastard, still trying to bring Saren down. ¿Cuántos años lleva intentando acabar con el Saren ese? You gotta tell me something first. Did the captain let you in on his big secret? No me hagas perder Just tell tiempo. me where Garrus is before this gets ugly. But it's all related, don't you see? The captain used to be a Spectre. Didn't know that, did you? It was all very hush-hush. The first human ever given that honor, and then he blew it. Screwed up his mission so bad they kicked him out. Of course, he blames Saren. Says the Turians set him up. ¿Quién decía la verdad? Why'd they kick him out? Have to ask him. I never heard any of the details. Bet it's a good story, though. The heroes fall. Classic tragedy. You said they covered all this up. How'd you hear about it? I spent 20 years working cases here on the Citadel. People on this station love to talk. Secrets are like herpes. You got them, you might as well spread them around. You're a pig. Just noticed that now, did you? Just tell me where Garrus went. Garrus was sniffing around Dr. Michelle's office. She runs the med clinic on the other side of the wards. Last I heard, he was going back there. Vámonos. I'm out of here. Yeah, good. Go. Venga, vámonos. Del tugurio este. No me gusta la música. O sea que el Capitán Anderson era un espectro. ¿O será mentira? Entonces ahora tenemos que ir al centro médico. Vamos a ver, códice. No, diario. Yo no me aclaro con esto, Garrus. Ve al centro médico. Vale. Y esto... Ve a ver a Barla Bon. Esto ya está todo. Y desea investigar a Salem. Bueno, esto es ya más larga. No tenemos nada más, ¿no? En diario. En tareas, nada. No tenemos tareas. Pelotón tenemos puntos. 6 puntos y no hemos hecho nada. Venga, me voy a poner también pistolas porque... Claro, por si acaso las necesito usar más adelante. Armadura. Mejora de escudo. Vale, tenemos un 30%. Ah, recupera el 30% de escudo por segundo. Oh, eso está bien, Duración 2 segundos. Tiempo... Ah, pero estas son las habilidades que tengo que... Vale, ya sé. Vale, creo que voy enterándome un poco cómo funciona esto. Intimidación. Venga. Y la última... Entrenamiento de asalto. Estallido Estallido de adrenalina. Reinicia las recargas de todos tus talentos de manera que se pueden usar inmediatamente. Tiempo de recarga 120 segundos. Gasto de puntería 30%. O sea, vale. Cuando active esto, perderé un 30% de puntería. Vale, estas son las habilidades especiales. Vale. Tiene 4 puntos. Pistola le vamos a subir un punto. Soldado le vamos a subir un punto. Y me quedan 2, que va a ser fusil de asalto y armadura. Recarga parte de los escudos, incluso mientras está bajo fuego de enemigo. Vale. Y ahora el último, que es Kaidan. Al final me aprendes los nombres. Primeros auxilios. Recupera 40 puntos de salud a todos los miembros del pelotón heridos. Vale. Esto no tiene nada. Centinela, primeros auxilios, decodificación. Permite usar la habilidad de decodificación en objetos fáciles. Ah, vale.
Estos eran objetos medios. No. Aumenta el daño de la explosión tecnológica en un 18. Permite usar la habilidad de codificación en objetos intermedios. Y luego aquí más adelante estarán en difíciles, ¿no? Vale, pues ya está. ¿Le he puesto todos los puntos? No, no le he puesto ninguno. Pues centinela, también se lo voy a poner. Yo no sé cuándo desactivaré esto. No sé qué hay que hacer para activar esto, mejor dicho. No me deja. ¿Y lanzamiento qué hacía? No me acuerdo qué hacía. Lanza a los enemigos alejándolos del usuario. Con una fuerza de 600 newton y tiene un radio de 4 metros. Bueno. No entiendo muy bien cómo puedo usar eso. Pero bueno. Lo de la barrera, pues sí. Vale, pues sigamos. Vamos al centro médico. A ver, ¿dónde está el Rapid? El Rapid Transport este. Uy, ¿dónde estamos? Lo siento, me he equivocado. ¿Qué es esto? Al mercado inferior. Vale, esto es un mercado. Ah, pues será por las escaleras, claro. Versus. Por aquí hemos venido. El mapa, aparte de ser un radar, podía poner las estructuras también. Me parece que me he perdido. ¿Dónde está el Rapid Transit? ¿O Rapid Transport? ¿Qué nombre tenía? No me acuerdo si era Rapid Transit o Rapid Transport. ¿Dónde narices estamos? Centro médico, está aquí mismo. Pensaba que está en la otra punta. Derecha y recto. Pues venga. Esto. Ahí va, quieto, quieto. Te alteres, no te alteres. ¿Por qué se ha cambiado esto? Me he perdido aquí ahora. Que esto es el ascensor, leche. Joder. Que era el ascensor. Vale, aquí. ¿Qué tenemos aquí? Al centro médico y a SEGC. Indicaciones. El centro médico está al final de los distritos. El ascensor que da a la academia de SEGC está bajando por las escaleras. Vale. Vamos a ver un poco esto. Aquí vive gente, ¿eh? Y hay unos cuantos viviendo. Big place. That your professional opinion, sir? This isn't a station, it's a city. Una ciudad, ¿no? Me parece un país. It can't be possible to track everyone coming and going. This makes Jump Zero look like a porta-john, and it's the largest deep space station the Alliance has. Jump Zero was big, but this is a whole nother scale. Look at the ward arms. How do they keep all that mass from flying apart? The council represents more races than I thought. No wonder they're careful with newcomers. They probably just want to keep everything running. It has to be hard keeping all these cultures working together. Or maybe they just don't like humans. All right, secure the chatter. We're all FNGs here, but we don't need to make it obvious. Aye, aye, Commander. Vale, los VCC, eso está en el códice, que dice que somos los verdes. O sea, somos prácticamente unos novatos. Esto no, es la academia. Yo quiero ir al centro médico que está al final. Centro médico, indicaciones, aquí a la izquierda, vale. Esto es el centro médico, entiendo. I didn't tell anyone, I swear. That was smart, Doc. Now if Garrus comes around, you stay smart. Keep your mouth shut or Who are you? Let her go. ¿Pero qué está pasando aquí, colega? ¡Toma! Pero... ¿Y aquí qué ha pasado? Joder. Escopeta. Escopeta.
Ahora entiendo por qué llevamos las armas. ¿Qué está pasando? Pero... Perimeter clear. ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero que esto es una estación o esto es Afganistán? Perfect timing, Shepard. Gave me a clear shot at that bastard. You took him down clean. Sometimes you get lucky. Dr. Michelle, are you hurt? No, I'm okay. Thanks to you. All of you. Why were they threatening you? Who do they work for? They work for Feast. Puño. They wanted to shut me up, keep me from telling Garrus about the quarry. ¿Quariana? What Quarian? A few days ago, a Quarian came by my office. She'd been shot, but she wouldn't tell me who did it. I could tell she was scared, probably on the run. She asked me about the Shadow Broker. She wanted to trade information in exchange for a safe place to hide. Then what? I put her in contact with Fist. He's an agent for the Shadow Broker. Not anymore. Now he works for Saren. And the Shadow Broker isn't too happy about it. Fist betrayed the Shadow Broker? That's stupid even for him. Saren must have made him quite the offer. That Quarian must have something Saren wants. Something worth crossing the Shadow Broker to get. What else can you tell me about the Quarian? I'm not sure. Like I said, she wanted to trade information for a place to hide. She didn't... Wait a minute. Geth. Her information had something to do with the Geth. She must be able to link Saren to the Geth. There is no way the Council can ignore this. Time we paid Fist a visit. This is your show, Shepard. But I want to bring Saren down as much as you do. I'm coming with you. Welcome aboard, Garrus. You know, we aren't the only ones going after Fist. The Shadow Broker hired a Krogan bounty hunter named Rex to take him out. Ah, Rex. Yeah, we saw him in the bar. A Krogan might come in handy. Last I heard, he was at the CSEC Academy. What's he doing there? Fist accused him of making threats. We brought Rex in for a little talk. If you hurry, you can catch him at the Academy before he leaves. Move out. ¿Qué es esto? Ah, vale, porque puedo intercambiar, ¿no? A Ashley o... Examinar pelotón, añadir... Ah, añadir. Ah, vale. Esta nos da combate. Este nos da tecnología y combate. Este nos da biótica. Ay, no me quiero deshacer de Ashley. Pero bueno, lo dejamos así. Cambiamos un poco de pelotón. Que descanse un poco Ashley. Y nos vamos. Está más compensado el pelotón así. ¿Abre? Pues si cuesta, ¿no? No quiero ver la nebulosa, quiero esto, el Rapid Trans. ¿Y a dónde queremos ir? A Presidium Distritos. Anto de Cora, no. Presidium. Torre de la Ciudadela, distritos, embajadas, atrás. Joder. Pues nada, nos vamos. Salir. A ver el mapa. Rápidamente. Mercado, callejón, centro médico. ¿Sabes dónde tenemos que ir? Estoy súper perdido. Tenemos que ir a la academia. Ah, la academia de Sega, por aquí abajo. Aquí abajo. Extranet. Hey, I know you. You're Shepard, right? I saw the monument at Akuz. They got a whole section about you there. It's a miracle you survived. Looks like you have a fan. I'm sorry, I just never thought I'd meet someone like you in person. My name's Lang, Officer Eddie Lang, Citadel Security. It's an honor to meet you, Commander. What are you doing down here in the wards? Anything I can help you with? Esto. Do you know a CSEC officer named Harkin? I shouldn't really say too much. He's been on the force a lot longer than me.
but I've heard things, you know? Drinking on the job, taking bribes, that kind of thing. Rumors mostly, but they suspended him, so some of it must be true. Venga, que no tengo tiempo. Right. You're probably real busy. Tenemos que ir a la academia. Commander. ¿La academia es por aquí? De pinta, ¿no? Venga, corre un poquito. Vale, a la academia, correcto. Venga, subid. Es un ascensor, ¿no? In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Después de esto no me extraña. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Exclamación. Ah, mira, aquí está el Grex este. ¿Dónde está? Ah, allí. No le dejan pasar. Ah, ¿está detenido o qué? Sí, está detenido. Witnesses saw you making threats in Fist's bar. Stay away from him. I don't take orders from you. This is your only warning, Rex. You should warn Fist. I will kill him. You want me to arrest you? I want you to try. ¿Y se te va a comer de un bocado? Go on. Get out of here. Do I know you, human? My name's Shepard. I'm going after Fist. Thought you might want to come along. Shepard. Commander Shepard. I've heard a lot about you. We're both warriors, Shepard. Out of respect, I'll give you a fair warning. I'm going to kill Fist. Fist knows you're coming. We'll have a better chance if we all work together. My people have a saying. Seek the enemy of your enemy. You will find a friend. I think we're gonna get along just fine, Rex. Let's go. I hate to keep Fist waiting. Ahora tengo que quitarlo. Ahora quién quito. Este que me daría. Algo de biótico. Es que lo de biótico no entiendo lo que es. Tendré que leerlo. Y aún quedan 2 personajes más para desbloquear. Pues nos vamos con estos 2. Fuerza de combate a tope. Necesitaremos fuerza de combate. Tecnológica igual no tanto. Con este pasamos de larguísimo. Vale, pues fuerza de combate a tope. Vamos a hacer fuerza de combate, que aquí se va a liar parda. Y armas... No, espera. Tengo que sacarlas primero. Escopeta no ha resultado muy bien. La pistola no sé cuánto daño hace. Pero vamos, aquí dentro fusiles de asalto. Ya tenemos que ir al tugurio este de puño. Okay, Julie. Let me get this straight. Your business partner, Short, he's threatened you. Well, no, not exactly. But he wants to meet with Joder, pues sí que está la cosa chunga aquí. ¿Ya ese chiquitajo? A ver. ¿Qué narices es esto? really get into the details, but Shorban will kill me if I leave here unprotected. I can't help you. Not unless you give me something more to go on. I can't. Hey there. Oh. ¿Qué es esto? You're not CSEC, are you? Did you want something? What were you trying to explain to the officer before? My colleague is trying to kill me, and I thought we were friends. How do you know he wants you dead? He's changed. He won't talk to me at work anymore, and he started following me. ¿Y solo por eso ya sabes que te va a matar? Yesterday, he followed me all the way home, just waiting for a chance. Poco aventurado, ¿no? I don't care what anyone thinks. He wants me gone. I know it. Is there something I can do? Talk to your friend, maybe? Would you? That's all I want. Someone to talk to him. Tell him to leave me alone. He thinks he can just push me around, but you'll show him, won't you? Just tell me where he is and I'll go find him. Oh, right. Well, he wanted to meet with me down in the wards near the markets. He said he just wanted to talk, but I know better. His name's Shorban.
He's a Solarian. You shouldn't have any trouble. He's just a scientist. Well, good luck. Si es solo un científico, ¿cómo sabes que te va a matar? A ver, guarda las armas, que aquí no sé por qué sacamos las armas así tan ricamente y no pasa nunca nada. Atrio de la Academia del SEC. Tenemos que irnos a oficina de suministros. Mira, aquí podemos coger material. Al Presidium no. A la cubierta de atraque no. A los distritos inferiores. Ahí queremos ir. Vale, me acabo de dar cuenta que puedo poner marcadores. Eso está bien. Pero guarda las armas. ¿No lleva el arma? No, me había parecido que lleva el arma cogida. Vamos a investigar esto, nos vamos a hacer un poquito. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. ¿Y quiénes son los Hanar? Vamos a los distritos. Vamos a hablar con el colega este y luego iremos a ver a Puño Total, está cerca. Pero que no... Ah, bueno, a la academia, pero de que aquí nos vamos. De aquí nos vamos, sí, sí. Hemos venido por aquí. No. A los distritos está para allá. Venido a los distritos, correcto. Aquí que nos vamos. Hemos añadido información al códice. Y vamos a los distritos. Ah, los distritos es por aquí, ¿no? Esto es. Correcto. Por aquí se va el de los distritos. Cerca del mercado ha dicho el... Bueno, no sé ni lo que es. No sé qué especie es. Me ha recordado un poco a los del quinto elemento, pero en plan súper pequeñito. Poco detalle tiene, ¿verdad? Control de la puerta de hacia aquí. A ver. Estamos... Mercado inferior. Ah, vale, aquí es donde está el Chorban. Vale. Pues vamos bien, vamos por aquí. A ver qué quiere este. Qué poca luz hay. Right there. Ojo. Just throw me the data and you can walk away. Drop your weapons. Now! I don't think so, human. I'll ask you one more time. Give me the data and you and Jalid will live to see another day. There's no need to let things get out of hand. Fine. Have it your way. Boys? ¿Qué me estás contando? Engaging target. Y eso no tiene... Y el cuerpo a cuerpo no lo tengo... Wait, I give up. I give up. Please, don't kill me. What's so important about this data? Why are you trying to get it? I thought you knew. He said you were going to deliver it. ¿Eh? And what exactly was I supposed to be delivering? It's the initial data from scanning the Keepers. You see, we stole some research from our work to make the scanners. We were supposed to work together. I get the data, he analyzes it. What's so special about that? No me entero. The Keepers are almost impossible to scan, and you can't capture them or get samples. They just self-destruct. After centuries here, we still don't know anything about them. Don't you see? We were the first to scan them, ever. Why are you trying to kill your partner? I'm not trying to kill him. Jalid's job was to disseminate our initial findings. But he decided to keep the data for himself. Maybe to sell it. I don't know. So you're just trying to get back what Jalid already stole? We lost our heads. We just couldn't let an opportunity like this pass us by. But it doesn't matter now. I just want to live. I don't care if I ever see that data again. So how do you gather data on the Keepers? It's not difficult, really. Just get within range and scan them. You seem interested. Enough to help me, perhaps? How could I help you? I'll give you my scanner.
Creo que lo que he hecho no es muy legal, ¿no? Whenever you see a keeper, scan it. Discreetly. My database will update automatically each time you scan a unique keeper. Then I'll update your account with a few credits. Esto es un poco ilegal, I paso. suggest you stick to research and leave the espionage to the rest of us. Well, I won't. Or I will. Stick to research, that is. Aunque lo hemos dejado libre, lo tendré que haber detenido, ¿no? Lo tendré que haber detenido. What about Jalid? Let's go have a talk with our chubby friend. Un rechoncho amigo. Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies, yes? Ah, da suministros. A ver qué suministros tiene. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Objetos estándar, armaduras. No entiendo qué es esto. Ah, vale, esto es todo lo que hemos cogido que podemos venderlo. Ah. Buah, esto ya lo miraré. Menudo follón hay aquí. No sé cómo puedo pasar de planta, es que no puedo. Ciudadela, distritos superiores, el mercado superior. No me acuerdo dónde tenemos que ir. Estoy perdiendo, no me aclaro muy bien. Hablando de Chora, no quiero ir. Rapitrans. No, Rapitrans tampoco, si es que está aquí al lado. Presidio en distritos. Lugares de los distritos, SECC, centro médico. Centro médico. ¿Dónde estaba este gacho? Ah, en el SECC, sí, está en el SECC. Estaba ahí denunciando a su compañero. O sea, que lo que quería que lo detuvieran, ojito. Ojito. Joder. Atrio de la Academia de Oficina de Suministros. Ah, aquí. Aquí está el gachupino. Vamos a hablar con él a ver qué pasa. Por allí no es por aquí. Creo. ¿Y esto quién se supone que construyó todo esto? Cuando corre, corre como si tuviera un arma en las manos, ¿lo veis? Eso está un poquillo regulero cuanto menos. A ver tú, pelota. Te vas a enterar de que ahora un peine. I found out you've been lying to me, Jalid. Lying? Why would I lie to you? What about the Keeper data? He told you? I didn't mean for any of this to happen. I was afraid Shorban would kill me to get the data, so well, I was hoping you'd take care of him. Se ha utilizado por lo mataras. Pues te vas a I enterar. can't let this continue any further. I'm reporting what you did. But I can't. What will happen to the data when I'm gone? Who will carry on our research? Too late, Volus. You had your chance. Ah, esto es Volus. But this data could be used to unravel all the secrets of the Keepers. Think what we could learn about the Citadel. Tell me more about this data. Well, it's still very preliminary, but our initial scans suggest the Keepers are as old as the Citadel itself. We might learn how the Citadel was built, or why the Keepers always rearrange things. The possibilities are limitless. Ah, no me deja. No me deja. Pero he tomado una decisión. I can't let your actions go unpunished. No, please. I'll do anything. I've got credits. Let me go and you can have them. All of them. What's going on over here? Is this Volus causing you some trouble, Commander? ¿Qué hacemos? ¿Los investigamos? ¿No los investigamos? Everything's okay, officer. Thanks for asking. If you say so. I'll be right over here if you change your mind.
Creo que si le estuviera molestando no tiene problema. That was too close. Now you can return the favor by filling up my bank account. ¿En serio? Oh, right. There you go. That's just about everything I've got. Bueno. Thank you for not turning me in. I'll make the most of this second chance, I promise you. Have a nice day, Jaleed. Commander? Would you be interested in helping me study the Keepers? I don't have time for this. Well, I thought I'd ask. So long. Vaya, ahora somos corruptos. Genial. Ah, vale, aquí tenemos el tema de armas. Y se podrá mejorar. A ver, omnigel, ordenar, usar. Tengo 55, 5 del otro, que no sé lo que es. Y 1580 de dinero. Avenger, lanzagranadas, Hull, Onyx. No entiendo cómo funciona esto. Uy, qué follón. Esto lo voy a guardar, que hace mucho que no guardo. Oh, pero un montón que no guardo, ¿eh? Bueno, creo que voy a dejar el directo por aquí. Así que... nada, nos vemos mañana a las 6, misma hora, mismo sitio. ¡Hasta mañana!